Lijep pozdrav ekipa, večeras sam našao vremena da napravim jednu, nije recenzija, ali kao prvi pogled i nije unboxing, nego je unwrapping. Zbog ovog zvuka nisam radio unwrapping, nego sam samo izvadio hard disk i odmah počeo da pričam o njemu. I ajde daću vam vremena da kliknete taj like, zato što vas nisam maltretirao sa ovim užasnim zvukom. Ajde kliknite taj like, čeka. Ok, dobili smo like, sad možemo da nastavimo. Prvo bitno da vam kažem, znači radi se o modelu Seagate Barracuda 2000 GB. Točan model je ST2000DM001, 64 MB keša i sve to ide preko SATA 3 konektora. Tu imamo konektor za SATA napajanje i tu imamo jumper. I to je to što se tiče ove recenzije. Ja vam želim lijep pozdrav, u biti što se tiče ovog prvog pogleda, ja vam želim lijep pozdrav, šalim se, ne idete nigdje. Htio bih da vam istaknem zašto je ovaj hard disk kao poseban, po čemu se on ističe. Pa prvobitno Seagate je išao s ovim modelom na princip ne zanima nas ono, znači sad ću da vam pojasnim. Inače hard diskovi se prave sa kao principom idemo da uštedimo ljudima na godinu koji cent, oni će to da kupim i to će biti sve super. Međutim, taj cent su inače kad idu da naprave hard disk koji je štedni, gube na performansama, a Seagate nije išao s ovim hard diskom na štednju, a štednja vam je od par centi na godinu, tako da to je totalno neprimjetno, nego je išao na čiste performanse. Još jedna stvar što bih volio da istakne kod ovog hard diska je ta da rade na princip 1 TB ploče. I da vam sad ne ulazim u detalje sa tim principom, jednostavno mogu slobodno da kažem da ova 2 GB su vjerovatno brže od ta dva koja imate u svom kompjuteru na 7200. I ne samo to, nego ima manje dijelova u njemu zbog ovog sistema koji su napravili. Samim tim su manje šanse da se šta može pokvariti i samim tim dobivamo duži vijek trajanja. Što znači, Seagate je napravio brz, prvo da istaknemo brz hard disk, drugo izdržljiv hard disk i to su one dvije kombinacije koje nam trebaju. Plus uz to, cijena samo hard diska nije prevelika, znači ne da nije prevelika, u biti jako je pristupačna, jedna od najpristupačnijih cijena na tržištu što se tiče hard diskova. Točnu cijenu i link na ovaj hard disk ću vam ostaviti u opisu, pošto mi sad trenutno ne radi mozak i ne da mi se pretvarati ništa u eure. I to je bilo to ekipa što se tiče ovog hard diska, nadam se da ste uživali, malo je kratko, ali to je hard disk, ima se puno o njemu pričat, ali kad bi ulazio u detalje, samo bi vas najvjerojatnije smorio, pola tog bi bilo u komentarima šta je to, šta je to, šta je to, pa da ne ulazim u detalje, ja vam želim lijep pozdrav, nadam se da ste uživali u ovom poluodrećavanju i nekom prvom pogledu na ovaj hard disk i to je bilo to ekipa, do sljedećeg slušanja, ne zaboravite like, sub, koment i čao. Šta je ekipa, mislili ste stvarno da je gotovo? Pa nije, u međuvremenu sam ubacio HDD u kompjuter, napravio testiranje sa programom HD Tune Pro i dobio neke rezultate koje ću vam sad pokazati preko screenshota. Ali prije nego što vam pokažem te rezultate, želim vas obavijestiti o jednoj igri koju bih htio da napravim između mene kao ovog dečka na monitor koji gledaš i tebe koji sjediš ispred kompjutera, da dobijemo neku interakciju. Htio bih da napravimo igru koju ćemo zvati hajde da ga mjerimo i nemoj da ste perverzni, radi se o hard diskovima. Da izvjerite i vi brzinu svog hard diska, mjerit ćemo preko istog programa da bude sve ono validno. Objavit ću vam link od programa na Facebook stranici. Ili ako ne upecate link, možete uvijek pitati na stranicu može link, mi ćemo ti dati link. I onda vi skinete taj program i pokrenete testiranje brzine za svoj hard disk. Kako ćete odraditi to? Skinete program, odmah u početku ispod file i help možete da odaberete hard disk. Nakon što ste ga odabrali, kliknete na file benchmark, kliknete na ovu kvačicu, postavite na transfer speed i kvačicu postavite na block size measurement. Na desnoj strani imamo start, drive kod mene je x, kod vas kako već se zove, file length nek bude 500 MB, data pattern nek bude 0 i file length dole na dnu nek bude 64 MB. I to je to što se tiče postavke. Na vama je sad samo da kliknete start, dobijete rezultate, opalite screenshot i postavite meni na Facebook stranicu da vidim, a ovdje u komentari ispod YouTube videa napišete samo kolike su sekvencijalne brzine od učitavanja i pisanja vašeg hard diska. I to je bilo to ekipa, sad ću da vam demonstriram znači taj screenshot.
I to su te brzine koje je postigao Sergej Barracuda na brzini od 7200 RPM-a, 64 MB keša, preko sata 3 kebla, konektora. I ja vam želim lijep pozdrav, nadam se da ste uživali u videu, do sljedećeg slušanja. Ćao!